यहाँ का मैं हूँ किंग और मेरे चलते हैं रूल्स और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूँ मैं। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে জানাই বিড়িবাড়ি ক্লাব মানব বন্ধনের পক্ষ থেকে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার প্রীতি শুভেচ্ছা ও বুক ভরা ভালোবাসা। আগামী 16ই অক্টোবর বিকালে থাকছে বাজনা পার্টি সহকারে মায়ের আগমন ও রাত্রিকালীন থাকছে মায়ের পূজা অর্চনা। সবাইকে নাচাতে ও কোয়ালিটি ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো বিড়িবাড়ি কাঁপাতে ও লালুদার চায়ের দোকানের টালির চা উড়িয়ে দিতে আসছে মাথাখালি থেকে মহাকাল মিউজিক। यही बेटा यही तुझे खल गया। जब से मेरा नाम चल गया तब से तू साला जल गया जल गया। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके।